오늘은 하늘 부모님, 하나님의 3대 원칙을 중심으로 해서 같이 말씀을 나누기로 하겠습니다. Quiero compartir hoy realmente un poco ideal de la creación, de punto de vista tres grandes principios que rigió su creación. Vamos a compartir uno de esos tres grandes principios. 원래 하늘 부모님께서는 태초에 하나의 꿈이 있다고 그랬죠. Entonces, había un sueño de los padres celestiales al crear al universo. 그 꿈은 이제 하늘 부모님, 그리고 참 부모님, 그리고 우리의 모든 인류가 똑같이 갖고 있는 그 꿈이 되겠습니다. Ese sueño no solo de padre, papá, mamá celestial, sino también los padres verdaderos y también toda la humanidad y nosotros mismos nuestro sueño. 그 꿈이 뭐냐면은 바로 에덴 동산에서 우리 아담 해와가 잃어버렸던 사랑, 그리고 참 사랑과 그 가정, 자녀, 패밀리를 다시 찾아서 하늘 부모님과 참 부모님과 모든 인류가 함께 살아가는 것, 이게 태초에 하나님이 가지고 계셨던 꿈입니다. Y antes de crear tenía un sueño y el ideal, la madre la explica mucho el sueño, que otro término que no sería ni el ideal, al crear al universo que tenían, vivir aquí en la tierra junto con el ser humano, practicando amor y el corazón, eran de lograrlo aquí en la tierra. 그렇게 볼 때 우리 축복 가정들이 사명해야 되는 일이 얼마나 중요합니까? 우리가 이제 참 부모님과 더불어서 하늘 부모님의 꿈을 이루어 드릴 수 있는 실체가 되겠습니다. 실체. Ese sentido, después de la caída, surgen muy importantes que junto con los padres verdaderos lograr ese sueño, se surgen los miembros y familia bendecida. Todos los miembros de familia bendecida tienen esa meta para cumplir ese sueño. 그래서 하늘 부모님을 중심한 가정, 사회, 국가, 세계를 찾는 것, 이것이 이제 마지막 하늘 부모님이 갖고 있는 마지막 피날 그런 수행료가 되겠다 이거죠. El sueño que realmente finaliza, ¿no? Centrada en ellos y buscar realmente que sean una familia que tienen logrado esos sueños y a nivel familiar, social, nacional, mundial. Eso sería. 우리가 이제 우리 참 부모님께서 승리하신 후에 우리에게 이제 축복 가정들에게 주신 하나의 말씀이 있어요. 그게 뭐냐면은 가정맹세 8개 가정맹세가 있죠. Realmente después de lograr muchos éxitos, hicieron los padres verdaderos que expresaron una oración muy importante, son el juramento de la familia, ¿no? Que son 8 artículos. 그래서 가정맹세는 하나님의 인류 구원의 마지막 결론이라고 할 수가 있습니다. 결론. Esa conclusión de salvar a la humanidad está empalpada aquí 8 artículos. 그래서 이 가정맹세, 이 8절을 중심 삼고 이제 우리 모든 가정, 사회, 국가, 세계가 이제 이게 영원히 이게 이제 이렇게 가정맹세와 더불어서 함께 가는 겁니다. Dentro de los 8 artículos más importantes, más tarde, ¿no? Que incluyeron esos 8 artículos y puede meter allá y tiene visión, metas. 자, 우리 가정맹세를 한번 다 같이 한번 해봅시다. Entonces vamos a repetirla de los 8 artículos, 8. Juramento de 8. 시작. Nuestra familia soberana de Chonilguk, centrada en el amor verdadero, en la era del Chonilguk, jura realizar el ideal del amor de la unidad de Dios y la humanidad, por medio de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta. Jura perfeccionar la dimensión de liberación y absolución del reino de Dios en la tierra y en el cielo. 자, 여기서 보면은 이제 페 압솔루타
el amor absoluto y la obediencia absoluta. 이 세 가지가 나오는데 이게 하나님의 3대 원칙이에요. Ese artículo se aparecen por medio de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta es tras grande, para lograrlo ese sueño tras grandes de los principios de Dios. 축복 과정들은 그래서 모든 우리 신종종 메시아의 사명을 통해서 이제 우리의 사명을 완수함으로써 첨부 과정이 되고 그리고 로얄 패밀리가 됩니다. 그래서 실체의 참 하늘 부모님과 참 부모님을 가정에서 모시고 이제 사회국가 세계로 확대해 나가는 것. 이것이 바로 우리 축복 과정의 사명입니다. Entonces, cuando un miembro se convierte en familia bendecidas, recibe un título de Mesías tribal. Entonces, ese Mesías tribal es como a nivel familiar que logrados ese sueño sigue ampliar dentro de la sociedad, representando nuestros parientes. Entonces, amplían y ahí dimensiona, va a ir a nación, el mundo. Esa es nuestra misión. 그래서 축복 가정들을 이제 이런 참 하늘 부모님, 참 부모님의 절대 이상, 하늘 부모님의 절대 이상이 무엇이죠? 참된 가정을 찾는 것이죠. 그 절대 이상을 중심 삼고 우리가 바로 참 부모님을 통해서 참 부모님을 모시고 이제 우리가 실체적으로 기반을 만들어 나가야 되는 것입니다. En ese sentido, si logramos de la ampliación de 430 se convierte en familia Chambo. Entonces, realmente, el ideal de la creación de Dios y después de la caída también igual, sería una familia verdadera, ideal, que realmente eligen ese amor, viven, ese es el gran sueño de Él y el sueño de nosotros. 그래서 첫 번째, 절대신앙은 무엇이냐 이거예요. 절대신앙. Para lograr esto necesita requisitos por medio de fe absoluta. ¿Y qué es la fe absoluta? 참 부모님을 보내시기까지 하나님의 인류 복귀 구원 섭리 역사는 6천년이라고 되어 있지만 실제적으로는 수억만 년이 됩니다. 상징적인 6천년이죠. 그러니까 그 수많은 세월 동안 하나님은 계속적으로 그 섭리를 해오신 거예요. 마지막 참 부모님을 이 지상에 찾기까지 그 섭리를 해오신 겁니다. Para medio de esto, si el ideal cumplirlo, necesita enviar a padres verdaderos. Entonces, realmente que logró 6.000 años en la historia providencial. Pero la historia humana no solo 6.000 años, más larga, ¿no? Que muchísimo más largo es la historia han trabajado para enviar y encontrar al Padre verdadero aquí en la tierra. 그게 무슨 뜻이냐면은 하나님의 능력은 끝이 없고 무한하고 전능하시는데 어떻게 하나님은 그렇게도 수천년 수억만 년 동안 그렇게 사탄에 질질 끌려다니면서 그런 섭리를 계속 해오실 수밖에 없느냐는 거예요. 이게 지금까지 종교계의 미스테리입니다. Entonces realmente conocemos uno de los misterios quizá el campo religioso, es uno de esos porque todos los seres absolutos, realidad absoluta que creen, quizá tienen omnisciente, omnipotente, todopoderosos, ese sentido porque tan largos años y que Satanás que pueden realmente obligar como tal forma que vivieran el ser humanos, no felicidad sino de la infierno, entonces es una de las razones no puede entender, captar, porque por eso, para que exista en Dios su existencia hasta dudan, ese es uno del misterio en campo religioso. 그래서 기독교에서는 지상의 삶을 천국 생활로 보질 않아요. 이거는 천국을 가기 위해서 잠깐 있다가 예수 그리스도라는 그 하나의 메시아를 믿고 천국 가면은 거기에서 천국 생활을 한다고 보는 거예요. 이 지상을 중요시하지 않습니다. Ese sentido, si mayoría ya campo cristiano, religión cristiana, mayoría de denominaciones que creen ese mundo, que el mundo terrenal eso no es el reino de Dios, que es unos procesos y están haciendo una prueba
para después de la muerte, algún día llegada del Señor de la segunda llegada va a realizar en otros lugares. Entonces, esos son un proceso que ellos piensan. 타락의 본질, 그리고 하나님의 본질, 이거를 알지 못하기 때문에 결국은 지상의 모든 이것은 헛되다. 이렇게 결론을 내려버린 거예요. 그리고 이 지상에서는 아무런 가치가 없다. 여기서 예수 그리스도만 믿고 우리는 믿으면 이제 천국 간다. 지상을 이제 더 이상 소망의 땅으로 보지 않아요. 그게 기독교의 결론이란 말이에요. Entonces ellos concluyeron del movimiento cristiano que realmente que esta es la tierra, eso no tiene tantos valores, solo Jesucristo tienen, entonces que pueden esperar que realmente el Señor que pueden adorar este reino de Dios, que vivirían. Esa creencia tienen ellos. 거기에 하나님의 6천년이라는 그 비밀 역사가 있습니다. 구원섭리 역사. 그 오랜 세월 동안 왜 능력의 하나님은 그 오랜 기간 동안 그렇게 섭리를 하실 수밖에 없냐는 거예요. 이 비밀이 거기에 숨겨져 있어요. En ese sentido, si no conocen bien esencia sobre Dios, no conocen esencia de Jesús y no saben providencia, ahí está el principio divino, revelan porque realmente tuvo que trabajar tan largo para restaurar, ¿no? este mundo. 그것은 마지막 예수님을 통한 예수님이 이루지 못한 한 가지가 있었죠. 그래서 예수님은 다시 오신다고 했어요. 그 미션을 이루기 위한 분이 재림 메시아, 참 부모님이 되는 거예요. 그 참 부모님, 마지막 참 부모님을 이 땅 가운데 보내기 위한, 마지막 그 열매를 맺기 위한 하나님의 섭리가 계속되었던 것입니다. 그게 결론이에요. En ese sentido, sí, porque no conocen, mayoría son, aunque es cristiano, la razón de venir otra vez el Señor de la segunda llegada, no saben, porque Jesús no pudo de cumplirlo completo esas razones, entonces Él prometió para llegarían de nuevo. Entonces, cuando lograr la segunda llegada, esas las razones va a completar, y esa es conclusión de la historia providencial. 절대 신앙은 하나님을 닮은 거예요. 하나님을 닮은 것이 바로 절대 신앙입니다. Y fe absoluta hace en ese caso sí realmente asemejan a Dios. 절대 신앙은 그림자 없는 정오적착적인 신앙, 그 삶이 바로 절대 신앙이 되는 거예요. Y se trata de dónde están nuestros centros y entonces fe absoluta se refieren a la realización de una entidad establecida al mediodía sin sombra. 절대 신앙은 그러니까 mediodía. 제로의 자리가 절대 신앙이에요. Ese sentido fe absoluta absolutamente que tienen de tener una vida fe, esta actitud de fe que están 100% negar a sí mismo. 나라는 자리가 없는 곳이 이 절대 신앙의 자리입니다. Entonces una persona tiene algún pequeño porcentaje de su concepto yo, que entonces no está en una condición de que tienen fe absoluta. 모세가 이제 광야의 노정을 걷습니다. 모세는 광야 노정을 걸으면서 절대 신앙을 가지고 가는 거예요. 하나님과 일체된 삶, 내가 없는 자리, 거기에 가는 거예요. 거기에서 하나님은 하나하나 전부 다 구체적으로 디테일하게 모세를 통해서 지시를 합니다. 이를테면은 성막을 지어라. 자, 성막은 하나님을 모시기 위한 성전이에요. 그런데 모세는 광야를 계속 다녀야 되기 때문에 멋진 성전을 지을 수가 없어요. 그러니까 하나님은 조그맣게 해가지고 이렇게 높이는 이렇게, 넓이는 얼마, 전부 다 지시를 다 하신 거예요. 모세경에 보면 다 나오죠. 그게 이제 성막부터 해서 전부 다 하나님이 모세와 함께 하시는 거예요.
Y ese sentido, como puede entenderla bien, el curso de Moisés puede entender a esos aspectos y en curso de Moisés que entienden bien, ¿no? Ya salió de la Egipto, ellos se hicieron en la vida de desierto, en camino para hacia la tierra prometida Canaán. Dios querían que construyeran el templo, pero ya siempre deben moverse, no pueden templo fijo, entonces puede ser templo movible, ¿no? Tabernáculo. Entonces, sobre esto la Biblia mencionan todas las dimensiones de diseños completamente que revelan a través de la Biblia, ¿no? Él no te quiere decir intención de Moisés que hizo, ¿no? Sino de todas cosas están reveladas por Dios. 모세를 따르는 이스라엘 민족들은 참 모세를 계속 불평하고 모세를 비난하고 합니다. 왜 나에게 물을 안 주냐? 나에게 왜 고기를 안 주냐? 수박을 안 주냐? 하나에서 10까지 계속 모세를 그냥 계속 컴플레인합니다. 그렇죠? 그러나 모세는 계속 하나님과 일체된 가운데 계속 나가는 거예요. Y conocemos el curso de los desiertos que ellos caminan y todos los demás israelitas tenían muchas las quejas, ¿no? Pero Moisés tenían de su fe intacta hacia unirse con Dios. 그 모세의 이대한 세 가지가 있는 거예요. 그래서 Entonces por eso en el curso de Moisés tienen tres cosas importantes que da lecciones para nosotros. su curso. 그런 모세에게 하나님은 계속 복을 주십니다. 그래서 첫 번째는 모세의 그 절대 신앙을 통해서 하나님은 모세를 계속 인도하시고 복을 주시죠. En ese sentido, si su fe está en fe absoluta hacia Jehová y se llevan, porque aunque sean otros los pueblos israelitas siguiendo la dirección de él, tienen muchas quejas que no tienen sandía, ni agua, ni pescado, ni carne, todos los detalles se quejaban, todos. 두 번째는 모리아산에서 아들 이삭을 번제를 드리는 거예요. 하나님의 명령에 의해서. Y también conocemos bien, ¿no? Curso de Abraham, que pueden en Monte de Moria, que ofrecen, ¿no? Tienen que ofrecer la holocausto en su hijo de Isaac. 세 번째는 몬테 시나이에서 석판을 받습니다. 10계명이죠. 10계명을 받아서 그 10계명을 통해서 구약의 하나의 법을 이제 만드는 거죠. Y Moisés también tuvo que ofrecer también el holocausto, ¿no? Y establecida, y también después de Monte Sinaí que reciben también 10 mandamientos, ¿no? Del curso de Moisés. 절대 신앙, 제로의 자리 가지 않으면은 우리가 하나님과 하나가 될 수가 없는 거예요, 사실은. Entonces una persona si no logran negarse a sí mismo, entonces no logran entrar a la fe absoluta, entonces no puede unir con Dios. 모세에게 하나님이 너의 아들 이삭을 제물로 드려라. 자, 이게 청청병력 아니에요? 언제 100세에 난 아들을 언제 그것도 ya Abraham tuvo que ofrecerle su holocausto porque tenían tarde. Tuvo tener la hijo ortodoxo, Isaac, que hicieran el holocausto, eran muy grandes, ¿no? Para una dirección para él. muy. 우리의 자식을 하나님이 번제로 드리라 그러면 우리가 할 수 있을까? Entonces alguien de ustedes que reciben esas directrices que asesinaran a su hijo quemando, ¿no? Con fuego, harán esto, no sé ustedes qué opinan. Por favor que no me que hagan esto, sí, va a decir sí. 하나님 한번 봐주세요. Por favor que perdónenme si no, que pueden, esa directriz, ese orden no me hagan a decir. 거의 99.9%는 우리 인간들의 99.9%는 하나님 저는 어렵습니다. 한번 봐주세요. 이럴 거라고 나는 보여요. Entonces 99.9% de la humanidad, mayoría son, dice por favor que
no voy a hacer esto, sí. Va a decir, por favor, perdóname, por favor que cambien en dirección su orden. 내가 잘못 들었나? Entonces, 꿈이겠지. primero dice, no, mira eso, no creo quizá escuchado esta dirección orden, algo equivocó, algo está en el teléfono chocho, no están funcionando bien. Va a decir primero eso, va a ignorar, ¿no? 아니야, 꿈이야, 꿈. Ese es un sueño, posible mal sueño, quizás puede ser. 성경의 문제가 아니고 나를 한번 보자 이거예요. Entonces, no, 현실적인 면에서 no es 현실적으로. que vimos solo un cuento en la Biblia, sino en realidad nuestra vida sí puede ver la situación tal. Y como, qué opinión, es muy diferente. 아브라함은 이삭을 번제로 드립니다. Entonces, Abraham de hizo, ¿no? Con mucha sí tenían inquietudes y también inseguridad, dolor, pero ofrecen de holocausto a Isaac. 자신의 손으로 자식을 죽이려고 하는 순간에 하나님이 스탑! Entonces ya conocemos bien, ¿no? El momento de quiere matar, asesinar con cuchillos a su hijo Isaac. Entonces Dios aparece que parara su acto. 이게 절대신앙이에요, 절대신앙. Ese es camino de fe absoluta que mostró en la Biblia las figuras centrales. 하나님은 모세에게 내가 너에게 복을 주리니 바다의 모래알처럼 하늘의 별처럼 너의 후손이 영원히 번성하리라. 복을 주시는 거예요. 그걸 통해서. Entonces realmente a través de que prometió al momento de llamar a Abraham que va a tener las sus descendencias como de muchas cantidades como que existen arena en el mar y estrellas en el cielo. A través de a través de esa unidad fe absoluta que ofrecimiento de holocaustos se muestra fe absoluta hacia él, entonces realmente reciben esa bendición grande. 그래서 하나님의 신앙을 한다는 것은 복을 받기 위한 신앙이 아니고 하나님과 하나된, 절대 하나된 삶이 바로 신앙이에요, 신앙. En ese sentido, sí, una persona que tiene fe en Dios, una persona que quiere recibir muchas suertes y mucha fortuna, sino que es una persona realmente que unirse 100% con Dios, tienen fe en Dios. 우리도 이제 보면은 참 부모, 예수님의 우리가 십자가도 마찬가지죠? 예수님이 골고다, 겟세마네 십자가에서 뭐라 그랬어요? 아버지, 할 수 있거든. 이 크루스죠? 십자가를 내게 면케해 주시옵소서. 십자가만은 좀 면하게 좀 해주세요. 예수님이 그러셨어요? 그러고 나서 그 다음에 뭐라 그랬습니까? 내 뜻대로 마시고 당신의 뜻대로 하시옵소서. 그랬죠? 그게 십자가의 승리입니다. 승리. En ese sentido igual, como Jesucristo, misma situación, ¿no? Fe absoluta que muestra en ese maní horror, ¿no? Por favor, que sí es posible pasar esa copa amarga, ¿no? Pero no sean mi propia voluntad tuya, ¿no? Que seguiré. Y al final logran esa determinación, voluntad de Dios absolutamente, ya había dando vida, hoy en día tienen esa grande redención y crucifixión que cristianos inician ahí, con la absoluta de Jesucristo. 그래서 신앙은 생명을 가지고 하는 것이 신앙이에요. En ese sentido, la vida de fe requieren arriesgando la vida. Arriesgan propia vidas, ahí sí pueden mostrar la verdadera fe. 참 부모님께서 이제 여러분도 이제 잘 아시겠지만 참 부모님의 참 아버님이죠. 참 아버님이 이제 하나님이
지금 노르테 코리아로 가거라. 지금 바로 노르테 코리아로 가거라. 그 순간이 뭐냐? 이제 전쟁이 곧 일어나기 직전에 이제 이 노르테 코리아, 수르 코리아, 거기는 공산과 민주가 돼 있어요. 그런데 공산주의 그쪽 노르테 코리아로 가라는 것은 죽으라는 뜻이에요. 그러니까 하나님은 참 아버님한테 지금 바로 노르테 코리아로 가라. 아버님은 바로 그 순간 다 버리고, 그때 가정이 있었죠? 전부 다 버리고 그냥 바로 올라갔어요. Es igual pasa en el Padre Verdadero de Cana 1946. Escuchan en dirección del cielo que vayan a Corea del Norte, porque están ya antes de fallar la guerra civil de Corea del 50, están Corea del Norte comunistas que están de todos están estableciendo su gobierno. Corea del Sur es democrático. Entonces va a Corea del Norte es arriesgar la vida. Entonces él dejó toda la familia, quizás se fue a ir allá, seguir a esa dirección del cielo, fue a subir a Corea del Norte. 그래서 노르테 코리아에서 전도하다가 남한의 수르 코리아의 스파이다. 그래가지고 잡아가지고 감옥에 가는 게 흥남 감옥 생활을 하게 된 거죠. Entonces uno de varios arrestos, uno grande arresto que tuvo más tiempos, eran como de acusaciones, porque usted es espía del gobierno surcoreano. Por eso acusó y por eso carcelaron estos, porque subieron, mayoría de gente bajando, huyendo, pero entran a Corea del Norte, es claro, ¿no? Entonces tiene unas razones para acusación y quedaron, ¿no? 거기서 3년 동안 감옥 생활을 하셨어요. Y alrededor cerca de 3 años quedaron de carcelamientos. 그리고 까미나 해가지고 부산, 수르코리아의 제일 남반부에 있는 부산에 도착한 게 1951년 1월이에요. Entonces, después del estado de guerra civil de Corea, Rivero es de campos de concentración, cárcel, ¿no? Del muro estalló, entonces huyeron y bajaron de refugios y hasta llegar hasta más al sur ciudad del sur de Corea, es Busan. Llegaron a enero de 1951. 부산에서 제일 먼저 한 게 뭐예요? 산에 올라가가지고 세멘탈이 바로 옆에 산에 세멘탈이 아무도 가지 않는 이 한국의 세멘터리는 또 여기 세멘터리하고 다릅니다. 공동묘지는 이름 없는 사람들 다 거기다가 그냥 묻는 거예요. 그러니까 거기는 굉장히 무서운 거예요. 그러니까 사람들이 안 가요. 한국은 좀 공동묘지가 다릅니다. 의미가. Las mayoría primero llegado a la de ciudad Busan, ser refugiados se construyen, ¿no? Templo pequeño, ¿no? Choza pequeña para atender a Dios. Al lado de la cementerio, ¿no? El concepto de Corea, cementerio popular y común de la municipalidad es muy diferente ambientes. La mayoría son cementerio, aquí es muy cerca centro, ¿no? Pero normalmente el cementerio público en Corea es alejado lugares. Porque la mayoría tiene su propio monte, entonces enteran montañas, pero Corea una persona entierra a un lugar público, algo tienen, sin saber muerte, tiene muchos, como rencores, tiene ese resentimiento, entonces muchos fenómenos hay, espíritus malos, entonces nadie acerca ahí, muy diferente de aquí. Entonces, pero cerca de al lado del cementerio y construyen una choza para templo. 그 세멘터리 옆에 있는 범내골, 거기에서 이제 손으로 집을 만들죠, 조그만 거, 2명만 들어갈 수 있는 집이에요. 그래서 그 집이 부산 범내골 토담집인데 거기서 이제 올리를 하늘로부터 받아가지고 올리를 쓰고 또 전도를 하고 그 3년 동안 거기서 이제 3년 동안. Ese sentido ahí al lado del cementerio porque es más barato lugares, ¿no? Nadie cerca, entonces hay terrenos pequeños y ahí construir una casa que tamaño es 2 personas puede acostar. Inician a recibir la revelación del cielo y escribir el texto original, olio hondo, que durante 1 año. 그래서 그 조그만 토담집
범내골집에서 전도를 많이 했어요. 그래서 3년 동안 전도를 많이 해가지고 대구를 통해서 이제 서울로 와가지고 1954년도에 우리가 전범북교회 여기에서 이제 그 협회를 창립합니다. 5월 1일 창립하고 1954년 5월 1일부터 공식적으로 법적인 종교 재단을 만들어 가지고 활동을 하게 되는 거예요. Después de ahí, durante el tiempo que te explicó mucho, y a través de Ciudad Daegu y pasando subió a Seúl, y en 1954 fundan a Asociación de Espíritus Santos, y a una organización que puede registrar el sector de como iglesia. Entonces, y después de SQD, ahí la sede original, ese foto que ve es el lugar ya de más ampliar esa sede central. 이게 이제 전범북교회인데 우리가 이제 갔어요. 우리 지난번에 21일 수련생들이 다 가가지고 거기 가가지고 다 그 한국에 가이드하는 사람이 정말 설명을 했는데 거기에는 눈물, 참부모님의 눈물과 정성만이 있었어요. 거기 가보니까. Ese lugar que nosotros hicimos gira, todos los participantes de Seminario 21 días, y explicaron una guía de ese lugar, que vimos todas las cosas, está empalpado, ¿no? La lágrima, sudor de los padres de ese lugar. 자, 이렇게 절대 신앙이라는 것은 하나님과 완전히 하나 되는 것. 그리고 우리는 우리가 없는 겁니다. 내가 없는 거예요. 그냥 제로의 자리가 바로 절대 신앙이다. Entonces, esas son a través de esa historia que comenté hasta la vida del padre verdaderos, que puede entenderla, ¿no? Que una persona tiene fe absoluta, que tiene donde, no tiene un concepto de sí mismo, que Jesús dijo negar a sí mismo. Ese es el punto importante. 하나님이 축복을 내려주시기는 거는 분명한 이유가 있고 어떤 동기가 있고 모멘텀이 분명히 있습니다. De una persona si recibe gran bendición celestial, bendición de Dios, hay, para recibir esa bendición, hay motivación y también de objetivos y también tiene un punto que puede recibir y crecer eso, puede ver, palparla de fortuna celestial. 아브라함한테 엄청난 그 복을 주셨고 예수님에게도 영적 구원이라는 크루스 십자가의 엄청난 축복을 주셨고요. 그리고 참 부모님에게도 이런 엄청난 세계의 역사에 없는 이런 엄청난 축복을 주시는 겁니다. 그리고 최근에는 여기 보세요. 여기 미국 보세요. 미국 퓨리탄들은 목숨을 걸고 그 대서양을 건너오게 되는 거예요. 그래 건너와가지고 거기서 절반 이상이 죽었잖아요. 추워가지고 죽고 굶어 죽고 그런 하나의 모멘텀, 목숨을 내놓는 것, 제로의 자리에 거기에 가지 않으면 하나님은 절대 복을 주지 않는다는 거예요. En ese sentido que recibieron Abraham muchas, ¿no? Las fortunas, mucha bendición, y hay un punto, ¿no? Motivación y también un punto crucial existe en su vida, y también Jesucristo también, hoy en día crecen, ¿no? Cristianos hoy en día, una persona nacen y tienen unos quizá oración y seguir, ¿no? Sacrificar su vida. El Padre verdadero que tiene hoy en día fundamento a nivel mundial, igual los puritanos, ¿no? Antepasados de los Estados Unidos, igual mismo, ellos que puritanos cruzaron más de mitad que murieron arriesgando su vida, y hoy en día tienen ese grandes países Estados Unidos. Todos tienen unos arriesgando toda la vida, si podrían palpar un momento crucial, podría florecer la bendición. 절대 신앙은 뭐라 그랬죠? ¿Cuál es la de fe absolutos? 내가 없는 거예요. No existen conceptos sí mismo. 그리고 제로의 자리. Y está en un punto posición cero. 이게 절대 신앙입니다. Esa es la fe absoluta. 그럼 절대 사랑은 뭐예요? 절대 사랑. ¿Cuál es realmente amor absoluto? 절대 사랑은 상대를 완성시켜주는 거예요. Y consiste en completar
a la otra persona. Consiste con perfeccionar a otra persona. 하나님은 6일 동안 피조 세계를 창조하셨어요. 그 창조하시면서 쌍쌍으로 모든 걸 쌍쌍으로 창조를 하셨어요. 하나만 창조하신 게 없습니다. 다 쌍쌍으로 창조를 하셨죠. Y Dios lo creó durante 6 días, 6 periodos de todos los universos y creó todas las parejas, ¿no? No existen solo un ser, sino todos están pares, creó pares. 그렇죠? 미물에서부터 식물에도 암수 수술이 있어요. 그리고 모든 조그만 곤충들도 암컷, 수컷이 있고 인간에 이르기까지 그냥 혼자 있는 건 하나도 없습니다. 다 수컷, 암컷, 암술, 수술, 모든 식물, 모든 거. 자, 이거는 하나님을 창조하시고 나서 그 대상을 통해서 하나님은 기쁨을 받으셨어요. 기뻐하셨다고. Entonces todos los niveles de los minerales, plantas, animales, aunque sean pequeños insectos, tienen parejas, ¿no? Tienen ese sentido, sí, y crearon los objetivos como sujetos creadores y recibieron esa alegría, gozo, ¿no? De la creación. 상대를 기쁘게 하는 것, 상대를 위하는 것, 상대를 완성하는 것, 이것이 절대 사랑입니다. 절대 사랑. Entonces, realmente una persona si da alegría a sus compañeros, pareja, es realmente logra un estado que es amor absoluto. 그래서 절대 사랑 보면은 이제 우리가 갈라디아에서도 그런 말씀이 나오죠. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그 자유로 육체의 기능을 감지 말고 오직 사랑으로 종 노릇하라. 사랑으로 상대를 위한 사랑. Y Gálatas 5:13, apóstol Pablo menciona, ustedes fueron llamados para que tengan libertad, hermanos, pero no vean esa libertad como una oportunidad para realizar los deseos de la carne, sino que por amor sean esclavos de uno de otros. 그래서 참 부모님은 늘 그렇습니다. 먼저 주는 자가 중심자다. 그렇게 얘기하시죠. Los padres verdaderos, por eso mencionan quién es de la figura Abel, quién es centro, y es persona quien da de primero, quien primero sacrifica, eso convierte en el centro. 한국의 노래 유행가 가사에도 그런 게 많이 나와요. 사랑은 받는 것이 아니다. 주는 것이다. 이렇게 나와요. Entonces, aunque canción popular de Corea también, ¿no? El amor no es que recibe en sí quien que tiene amor, es carácter de quien da. 부부간에도 사랑을 받으려고만 하면 문제가 생겨요. Entonces, entre parejas, quienes quiere recibir solo amor, tendría grave problema en esa relación conyugal. 그러니까 서로 사랑을 주려고 하면은 부부싸움이 안 일어나겠죠. Quien quiere dar amor primero, entonces no habría un pleito, disgustos. 그래서 그 사랑 우리가 절대 사랑만 알아도 부부싸움을 안 할 것 같아요. Entonces alguien quien conoce el carácter quiere practicar amor absoluto, entonces no va a existir algunos pleitos entre parejas, esposa y esposa. 근데 어떤 사람들은 내가 한번 사랑을 줬으니까 당신도 나에게 사랑을 주시오 하는 조건 사랑을 하는 사람 많아요. Entonces, algunas parejas muchas parejas tienen ya un amor conyugal condicional, condicionalmente prometido. Yo uno, ya estoy esperando que devolviera uno o dos. 절대 사랑은 주고 또 주고 또 주고 잊어버리라 그랬어요. Entonces, por eso menciona, ¿no? Palabra Padre verdadero, si amor absoluto, quien da, olvida lo que dio, da otra vez. Eso es el amor verdadero. 아마 그렇게만 산다면 부부뿐만 아니라 주변에 여러 관계하는 사람들 사이에서도 싸움이 안 날 것 같아. 그죠? Y esas personas no solo viven ahí como siguiendo leyes de amor absoluto, y no pelean ni entre parejas, mucho menos también relación humana, ¿no? Entre hermanos, vecinos, no tendrían. 절대 사랑. 이거를 제대로 우리가 실천하지 않고 이해하지 못하기 때문에 주변에 수많은 싸움들이 벌어지는 것이다. 이렇게 저는 알고. Entonces, muchos de los problemas de disgusto y pleitos no saben bien
su carácter, sus leyes sobre amor absoluto. 오늘부터 우리 부부들 절대 사랑하세요. Entonces aquí desde ahora que sean ustedes parejas, esposa y esposa que hagan amor absoluto. 절대 사랑 뭐라 그랬죠? 주고 또 주고 잊어버리라 그랬죠? 기억하지 말라 그랬어요. Volver de otra vez, de repetidamente de y que olviden lo que dio. 자, 그러면은 절대 싸움은 없을 겁니다. Entonces no habrá unos pleitos y disgustos y pelea. 절대 사랑. absoluto amor, ¿sí? Amor absoluto, sí. absoluto amor. No muy fácil, ¿verdad? No es muy fácil para hablar, fácil, pero el concepto para practicar no tan fácil. Yo 2 veces, 3 veces yo ya di amor, pero usted, ¿por qué? Solo recibiendo. Yo no más. Es mucho fácil para renunciar o practicar esto, porque yo di primero, segundo, tercero, no, es que no están respondiendo nada, no hacen nada, no se cambian, ya, di suficiente ya. No voy a dársela más, no quiero relacionarse, no quiero ver ya. Es mucho fácil para, así actúan mayoría mundanas personas. 자, 절대 복종은 절대 투입하는 겁니다. La obediencia absoluta significa, es de una inversión absoluta. 그러니까 하나님도 참 부모님도 예수님도 절대 복종의 자리에서 지금까지 일을 해오신 거죠. Y seres como Dios y también Jesucristo, los padres verdaderos, siguieron estos leyes de obediencia absoluta. 절대 복종은 개념조차도 기억을 하면 개념조차도 잊어버려야 되는 거예요. Entonces, para hacerla una de obediencia absoluta, y tiene que tener a uno concepto de sí mismo, tiene que olvidarse. 투입하고 또 투입하고 잊어버리는 것, 이게 절대 복종의 기본입니다. 기본. Entonces, inician a dar y olvidar, y también todos que lo han dio olvidarla y hasta su ser, ¿no? Su concepto de ser y se olvidan. 그래서 이제 절대 복종은 뭐라 그랬죠? 절대 복종은 절대 긍정이 되는 거예요. Entonces, una persona quizás siguen leyes practican obediencia absoluta, esa persona convierte en una persona de positividad absoluta. Muy positiva, 100%. 절대 긍정, 절대 복종은 같은 말이에요. Entonces, obediencia absoluta 그래서 es la de positividad absoluta. 그래서 하나님은 매사에 기뻐하라. 이렇게 말씀하셨죠? Por eso, 기뻐하라. unos de los versículos mencionan, ¿no? Por favor, que te alegría todas las cosas, todo el momento. 자, 그런 게 다 절대 복종인 것입니다. Es una persona se vive en una obediencia absoluta que siempre alegre y feliz. 이제 우리가 천일국이라는 참 엄청난 시대인데 사실은 우리가 실감을 못하죠. 천일국이라는 그 자체를. 그러니까 천일국은 마지막 하나님의 나라를 말하는 거예요. Entonces estamos viviendo una era de Chanilguk. Nosotros no estamos palpados de que viviendo ese tiempo, esta era. Y realmente ya viendo la ley de Dios y era del reino de Dios es era de Chanilguk. 그래서 이제 우리가 신종종 메시아를 통해서 천보 가정이 되고 그 천보 가정들이 실체의 하늘 부모님, 참 부모님을 모시는 그 가정, 천보 가정입니다. Entonces realmente familia bendecida si realmente practican 3 principios básicos y esa familia convierten
familia Chombo, tesoro del cielo, es la familia donde están directamente, sustancialmente, sirven, atienden a Papá Mamá Celestial en su hogar. 그래서 첨보 가정은 하나님이 원하시는 마지막 하늘 부모님을 실체적으로 이제 모시는 그런 첨보 가정인데 그 첨보 가정이 시작되면서 이제 천원궁이라는 엄청난 새로운 성전의 역사가 이제 시작되고 또 하늘 부모님 성회가 같이 시작되는 것입니다. Entonces, esa providencia de familia Chombo, que realmente puede atender a servir Papá Mamá Celestial, Hanul Bumonim, entonces ahí inician de concepto Sagrada Comunidad de Hanul Bumonim, Papá Mamá Celestial, y también providencia de Palacio de Chonon, Templo Santuario de Chonon, que inician a Chonil. 이스라엘 민족이 이제 모세와 더불어서 성막을 통해서 처음으로 이 하나님을 모시는 집을 만들게 되죠. 성막을 통해서. 자, 그러면서 이스라엘의 성막, 그리고 그 다음에 유대인들, 이스라엘 민족들이 가나안에 정착하면서 이제 새로운 처음으로 제1성전을 건축하게 되는 것이죠. Y realmente de curso de Moisés, y salieron ahí, prometieron para construir el templo, no puedo, ¿no? Iniciar ese templo móvil, era un tabernáculo. Entonces, cuando regresan a tierra prometida, ese tiempo de las leyes construyen el templo sustancial que está en aquel tiempo. 원래 이스라엘 민족들이 이제 가가지고 다윗이 굉장히 처음에 다윗이 얼마나 자기가 성전을 지으려고 하늘 앞에 기도하면서 내가 성전을 짓겠다고 했는데 하나님은 못 짓게 했어요. 너의 피 묻은 손으로 성전을 지을 수가 없다. 못 짓겠다고. Ese sentido sí, que en tiempo de Saúl tiene que construir, pero no es adecuado, sino David vienen ya pidió que va a construir, entonces, pero Dios no permitió que, porque están manchados de sangre y no pueden construir el templo. 그의 아들 솔로몬에 이루어서 이제 성전을 건축하게 되는 거죠. Entonces, el tiempo de su hijo Salomón pudo construir el templo. 그러나 400년 만에 다시 또 없어집니다. 성전이 쓰러지죠. 전쟁으로. Y después de Salomón, que invadió varias de una fuerza extranjera que destruyó completamente ese templo. 그래서 No duró mucho tiempo. 페르시아 왕이 다시 지원해가지고 다시 그 성전을 제2성전을 건축하게 됩니다. 그죠? Después ellos tienen tiempo de Babilonia que llevaron allá, después de Persia, de la ley Gores que permitió financiamiento y todos los materiales, de construyen a templo, pero no puede comparar templo construido a Salomón. 그러나 예수님이 말씀하셨죠. 돌 하나 남지 않고 다 쓸어버릴 것이라고 그랬죠. 그 성전이 다 없어지는 건데 다시 그게. Y esto de la construcción, pero como Jesús menciona, ¿no? Que no quedaron piedra sobre piedra y después el templo quizás no podrá tenerla existir. 이 성전을 뭐 마음대로 지으면 될 거 아니냐? 돈 있어서 그냥 지으면 될 거 아니냐? 하나님이 바라시는 성전은 아무나 지을 수가 없는 겁니다. Entonces alguien que tiene dinero puede construirla, pero piensan, pero no es permiso de Dios, absolutamente necesita consentimientos y aceptación de Él, podrían construir. 이스라엘 민족이 지금까지 모든 국력을 다 동원해가지고 성전을 지으려고 하고 있습니다만은 성전을 지금 못 짓고 있어요. Y en caso del pueblo de Israel, ellos tienen poder del mundo, ¿no? De todos los tienen riquezas, manejan sus pueblos, pero y no han reconstruido como tiempo de Salomón templo. 영토 전쟁으로
이스라엘은 주변의 팔레스타인, 그쪽 중동 전쟁의 주범이에요. 전쟁, 자기 영토를 확장하기 위해서 계속 전쟁을, 주변 사람들을 죽이고 같이 전쟁하고 싸우고 피 비린내 나는 이런 상황에서는 하나님은 절대 성전을 허락하지 않습니다. En ese sentido, realmente el pueblo de Israel, después de la crucifixión de Jesús, de 2000 años, todavía no tienen guerras, porque ellos quieren recuperar sus territorios y también otros palestinos no quieren dejar, porque estaban ahí, ellos están, habitantes de ese lugar, estaban siempre en conflictos y no dejan construir el templo, para ese sentido. 그 성전이 이제 한국의 참 부모, 재림 참 부모님에 의해서 이제 그 성전이 지어지는 거예요. 그게 천원궁이란 말이에요. 천원궁. Entonces, y hace tiempo como providencia pasan, ahora por los padres verdaderos ya construyendo ese templo santuario de 천일. 네. 그래서 이 성전을 하나님이 원하시는, 하나님이 바라시는 그 성전은 하늘이 허락해야만이 지을 수 있다. Entonces, en ese sentido, sí, santuario, templo de Dios, absolutamente con consentimiento, permiso y dirección de Dios puede construir. 그래서 우리가 이제 천정궁이 있죠? 천정궁은 하늘 부모님의 지성소가 되고, 지금 이제 천원궁은 하늘 부모님을 실제로 모시는 하늘 부모님의 성전이 되는 것이 바로 천원궁과 천정궁입니다. 천정궁. 그 의미를 우리가 분명히 알아야 됩니다. En ese sentido, hay qué relación tienen de Palacio Chonjong y Palacio Chonon. Es dos palacios muy diferentes, distintos. Puede entenderlo muy fácil por el tabernáculo. El tabernáculo tenían dos áreas divididas. Uno es santísimo, otro es santos, lugares santos. Entonces, lugar santo sería Palacio Chonon, santísimo es Palacio Chonjong. 그래서 하늘 부모님 성회가 바로 그 천원궁, 이제 세계의 모든 본부가 되는 그 천원궁과 하늘 부모님 성회는 같이 연결되어 있는 겁니다. En ese sentido, sí, nosotros tenemos una organización, Sagrada Comunidad Hanul Bumonim, toda organización incluyente, fuera, dentro, y está va relacionada, todo se va a hacer ese Palacio Chonon. 그래서 이제 하늘 부모님 성회에는 두 가지 의미가 있다 그랬죠. Y tienen dos significados de Sagrada Comunidad Hanul Bumonim. 첫 번째는 하늘 부모님의 섭리를 교육하는 것, 하늘 부모님의 말씀을 교육하는 것, 그게 첫 번째 의미가 있다. Donde pueden compartir, dar capacitación, la verdad sobre palabra de Hanul Bumonim. Ese primero que hacen. 그리고 두 번째는 이제 전 세계 모든 조직들이 있어요. 각 나라의 전 세계 UN, 유니세프, 많은 조직과 단체가 있습니다. 그 조직과 단체들이 나중에 결국은 이제 우리의 아벨적인 조직을 통해서 하나 되어야 돼요. 그래서 결국은 마지막은 천원궁을 통해서 이제 그 모든 조직들을 주관하게 되는 겁니다. Entonces, segundo, si Sagrada Comunidad Hanul Bumonim tienen de organizaciones tipo CAIL, existen ONG o gubernamental o no gubernamental, toda la organización e institutos que realmente tienen que conectarse con la Sagrada Hanul Bumonim, va a existir ese lugar, esa oficina central de conexiones, serían Palacio Chonon. 그래서 참 부모님께서 늘 신령과 진리로 우리는 나간다. 그랬죠? Entonces, los amados verdaderos padres siempre mencionan, ¿no? Nosotros debemos trabajar con espíritus y la verdad y el espíritu. 자, 오늘도 신령과 진리로 나간다. 이렇게 말씀하시죠? Y dentro hoy vamos de noticia global semanal de HJ que mencionan también ella otra vez, ¿no? Vamos a trabajar la verdad y espíritu la verdad. 전 세계에 수많은 종교가 있고 종교의 이념이 있고 사상이 있고
철학이 있지만 가장 그 모든 철학과 이념들을 통합할 수 있는 스트롱, 핵과 같은 말씀의 이념이 뭐냐면은 참 부모님의 말씀, 하나님으로부터 오신 참 부모님의 말씀이라는 거예요. 말씀. Entonces existen mucho, ¿no? Ideas y filosofías, pensamiento aquí en la tierra, pero absolutamente debe conectarse, ¿no? Las verdades que están recibidas del cielo directamente, la palabra de Padre verdaderos, eso es la palabra, tiene que conectarse a los demás pensamientos, ideas y filosofías. 그래서 우리 통일 사상 아니면은 전 세계 이념과 사상, 철학, 종교를 하나 만들 수 있는 그 어떤 사상도 종교도 없습니다. 우리 통일 원리만이 할 수 있다는 거예요. 그거는. Se pueden unirse y unificarse a través de la filosofía y pensamiento de unificación, centrada en la palabra del Padre verdadero, y puede lograrlo, unidad y armonía. 그래서 수많은 조직을 만들어가지고 참 부모님께서는 교수, 학생, 기업, 스포츠, 언론, 정치, 손 안 대는 데가 없어요. 전부 다 그걸 전부 다 이제 통일 사상으로 참 부모님의 참 사랑과 말씀으로 그걸 다 품어줘야 됩니다. Y todas las cosas por eso para conectarse, ¿no? Cualquiera de institutos, pensamiento, ideología, filosofías que están hasta negocio, campo de negocio, crearon las empresas y a través también de organizaciones, estudiantes, profesores, todo de índoles y científicos y medio de comunicación, todo a través de ese contacto que quieren enseñar las palabras de los padres verdaderos. 그러니까 이거는 지금 레브론 상석 김이 주장하는 게 아니고 이미 전 세계 수많은 학자들 그리고 수많은 정치가들에 의해서 이미 다 검증이 된 내용입니다. Esa es la palabra, no es de mi punto de vista, sino están confirmados todos los conocedores científicos y profesores políticos que han mencionado importancia de enseñanza de los padres verdaderos. 그렇게 생각해요? ¿Ustedes piensan usted igual? ¿Ustedes? 아주 o no? 아주. Absolutamente ayu. Absolutamente sí. No hay otra manera. No hay otra manera. Traer manera. Cuando tiene, traer manera. ¿Eh? Puede aceptar padres verdaderos. No hay otra manera. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo quiero encontrar otra manera. Pero no puede conseguir. No hay otra manera. No hay otra manera. 내년에 5월에 이제 천원공 이제 입궁식이 있어요. Entonces, próximo año ya tenemos a abrir y tenemos una ceremonia de entrada de Palacio Chonon. 입궁식까지 내년 5월에 입궁식까지 우리가 해야 될 일이 있습니다. Nosotros tenemos trabajo para lograrla junto con éxito de ceremonia de entrada de Palacio Chonon. 그냥 생각 없이 그냥 자다가 그냥 일어나서 머리 부십시 해가지고 그 입궁식에 참석하는 게 아니고 우리에게는 분명한 두 가지 미션이 있어요. Nosotros tenemos dos misiones importantes para realizar junto acompañar la ceremonia de Palacio de Chonon. No quedarse esperar los brazos cruzados y dormidos y pasan 10 meses, levantan como de no peinado, no arreglado, vamos a ir a ceremonia, no puede hacer de esa manera. 첫 번째 미션은 우리가 내 몸과 마음을 정결케 하고 그림자 없는 정착적인 삶을 통해서 하늘 부모님, 참 부모님과 완전 일체가 되는 것. Primero tiene que ser limpiarse, tanto interno y externo. Dentro del cuerpo y mente tienen que tenerla, ¿no? Limpiar o purificar, que logren armonía, mente y cuerpos, y logren la unidad con Padre verdaderos, con Hanal Bumonim,
Y esa es una condición para preparación para recibir. Y eso durante 10 meses. 정성을 많이 들이고 Entonces tiene que hacer condición de sinceridad. 해야 되는 거예요. Mucha. 두 번째는 우리의 신종종 메시아 사명을 해야 돼요. Nosotros debemos cumplir, ¿no? Nuestra misión de ser Mesías tribal, celestial. 이게 뭡니까? 신종종 메시아 사명이? ¿Y cuál es la misión de ser el Mesías tribal celestial? 누가 아는 사람? 자세히. ¿Quién puede decir? 신종종 메시아는 전도하는 전도. Entonces, su misión es testificar, testimonio. 우리의 말씀, 하늘 부모님, 참 부모님의 이념과 사상을 사람들에게 알려야 되잖아요. 그 알리는 사명이 우리에게 있다. 이제. Entonces, nos debemos enseñar nuestras ideologías, pensamientos, palabras a las demás personas. 그거를 이제 430가정에게 알리고 그 사람들을 축복을 시켜야 돼요. 그리고 43가정을 실체적으로 우리가 전도를 하고 교육하고 테이크케어 해가지고 계속 그 사람들이 교회에 나올 수 있도록 하는 것. Y 430 hay que avisarnos, divulgarla, ¿no? De nuestra idea, pensamiento. Dentro de 430 tiene que ser 43 sustancialmente que realmente juntos de participar a construcción de 천일국 en cada nación. 그래서 그 사명은 하루 이틀 만에 끝나는 것이 아니고 우리의 지상생활에서 계속 앞으로 되어져야 되죠. Entonces, esa misión no termina un día, otro día, en unos meses, sino en nuestra misión para toda la vida de nosotros. 말씀을 모르는 사람들이 너무 많아요, 아직도. Y realmente mucha gente no conoce las palabras. 근데 말씀을 한번 들으면은 정말 변화됩니다. 무서운 변화가 일어나요. Entonces, personas que realmente escuchan la palabra, hay gran cambios. 내가 원리를 처음 들었을 때요. 나는 처음에는 그게 통일교 말씀이지 몰랐어요. 그러나 듣고 나서 엄청난 충격을 받고 보니까 통일교 원리였어요. Entonces, yo también, cuando primera vez escuchó la palabra de príncipe divino, no sabía que esta es la enseñanza de Iglesia Unificación, pero me impresionó y me impactó bastante su enseñanza. 내가 통일교라 그랬으면은 아예 길을 그냥 막아버렸을 거예요. 기독교였기 때문에 난. Yo era en aquel tiempo unos seguidores de evangélicos, entonces primero quizás presentar a Iglesia Unificación, yo di inicio de escuchar, ¿no? Voy a tapar oídos para que no escuchara, porque tenía un gran prejuicio sobre Iglesia Unificación. 그 통일 원리의 말씀은 핵보다도 강하고 그 어떤 것보다도 스트롱, 강했습니다. 그 말씀은. Las palabras enseñanza eran más fuertes que una de fuerza de bomba atómica. 말씀을 듣고 나서 모든 걸 끊어버렸어요, 이제. 내 주변에 있는 모든 것들을 다 끊고 그때부터 통일교에 집중하기 시작했습니다. Entonces, después de escuchar las palabras y corté todas las relaciones, todas las cosas que estaban tenido antes, y para ir directamente de camino de la voluntad que enseñaba la Iglesia Unificación. 나는 좀 늦게 통일교를 들어왔어요. Yo era muy poco tarde que entré, como mi compañero, mi edad que tenían ahí. 한국에는 3년 동안 군대를 갔다 와야 되는데 그 군대를 갔다 오고 나서 이제 대학을 복학해가지고 그때 이제 통일 원리를 알게 됐어요. Entonces yo, que todos coreanos, para servicio militar,
servicio militar es obligación del ser un hombre, un varón coreano. Entonces, después de 3 años servicio militar y después otra vez continuó de estudio de universidad y ese lapso de tiempo escuché Príncipe Divino. 그러니까 통일 원리를 듣고 여자친구도 끊어야 되고 다 끊는 거예요. 다 모든 거. Entonces, después de escuchar a Príncipe Divino, sí, tenían todas las relaciones, tienen que arreglarlo. Más si tenían tenían una amiga de mujer, también hay que cortarlo, ¿no? No más quizás desarrollarse, quedar novia, ¿no? Entonces tiene que cortar para todos esos 왜냐하면 contactos. 우리는 하늘이 점지해준 짝을 만나야 되기 때문에 다 끊어야 되죠, 당연히. Entonces nosotros debemos prepararnos la bendición en matrimonio, que realmente el cielo nos permite, ¿no? Nos da. Entonces, mi novia preparan, tienen que, algunas mujeres amigas se tienen poco de sentidos, se pueden desarrollar, se tienen que cuidar y cortarlo todos. 수많은 벽들이 많이 있어요. 그거를 과감하게 그냥 다 정리하는 게 정말 그런 게 힘든 일이에요. Y mayoría de obstáculos para hacer ir el camino de la voluntad, para cortarla y arreglarla, todo eso no es tan fácil para después escuchar al Príncipe Divino. 말씀을 듣는 순간 그게 다 가능하다는 얘기예요. Entonces alguien escucha las palabras, es posible para todo eso de determinación que hagan. 그게 우리 원리의 말씀입니다. 말씀. Esa es la fuerza de la enseñanza del Príncipe Divino. 그래서 우리는 이제 우리가 우리의 사명은 교육, 전도 이거밖에 없어요. Y por eso nosotros tenemos en camino para, segundo es el testimonio y educación y testimonio. 우리가 그러면 어떻게 전도하고 교육할 것이냐? 우리의 나름대로 4단계의 단계적인 전략을 가지고 있습니다. Tenemos 4 etapas de nuestra actividad, tenemos estrategia. 43가정을 모든 가정들이 이제 전도를 해야 돼요. Toda la familia bendecidas y familia Chambo tiene que sustancializar 40 familias en el testimonio. 국가를 복귀하고 세계를 복귀한다. 이거 굉장히 어려운 과제인데요. 우리가 그거 생각할 필요 없습니다. Y para restaurar un país, restaurar el mundo, es muy difícil ver grandes tareas. No verla tan grandes tareas. 정치인을 바꿔야 되고 대통령을 바꿔야 되고 이거 생각하지 마세요. Entonces, cambiar al presidente y cambiar a los políticos que no piensen más complicado para... 지금부터 tarea muy difícil se acerca. 지금부터 우리는 43가정만 교육하고 전도하고 또 그 43가정이 또 전도하고 교육하고 할 수 있는 시스템, 환경, 그 파운데이션을 만들면 되는 거예요. Entonces necesitamos a nosotros cada miembro que sean, que expliquen 43 familias y ya puede ya atribuirla a restaurar el país, restaurar el mundo. 그러면 자동적으로 국가 복귀가 되어집니다. Y eso es el ambiente para que crearla cada lugar, cada iglesia, entonces automáticamente va a lograr restaurar un país. 생각해 보세요. 우리가 말씀 듣고 모든 그 어려운 벽들을 다 제거하고 우리가 통일교회에 들어오는데 그 말씀의 힘인데 그 말씀 가지고 뭘 못하겠어요? 다 할 수 있어요. Y en caso de mi testimonio, puede esa fuerza de la enseñanza del Príncipe Divino, la palabra,
y pudo arreglar todas las cosas. Entonces una persona escucha, va a tener la determinación muy fuerte, pueden convertirse como soldado celestial. 그 43가정이 이제 어떻게 그럼 할 것이냐? 우리는 43가정을 먼저 43명 전도 후보자들 리스트를 만들어야 돼요. Entonces, ¿cómo hacemos primero lograr la de testimonio, testificar 43 familias? Y mi primera etapa, primero camino, tiene que hacer la lista de 43 personas, que dentro conocidas personas, levantar la lista. 우리가 주변에 알고 있는 사람 43명 다 있습니다. Y todas las personas que tenemos, ¿no? Algunos conocidos, y hay alrededor de una persona, sí hay más de 43 personas. 하버드 대학에 교수, 유명한 교수가 있는데 그 교수가 몇 년 동안 연구를 했어요. 그 연구는 뭐냐? 사람이 태어나서 인간관계를 하는 사람이 몇 명이냐? 이걸 연구를 했는데 보니까 한 사람당 알고 지낸 사람들이 주변에 기본적으로 100명은 된다. 이게 결론이에요. Entonces, uno sociólogo de Harvard, un ser humano nace, hasta mueren, conocen alrededor de 100 personas, mínimo 100 personas que conocen alrededor, se conocen y mueren. Eso es su estudio final, promedio, 100. 그러니까 43명이면 뭐 누구나 다 주변에 1시간이면은 리스트를 작성할 수가 있어요. Entonces una persona sí puede tenerla, una hora puede tener la lista, de levantar lista de 43 personas conocidas. 그래요? 안 그래요? Eso si es cierto o no es cierto. 우선 먼저 리스트 작성을 먼저 해야 됩니다. Primero tiene que hacer testificar de 43 familias, tiene que primero levantar lista. 그래서 그 리스트를 가지고 천시문에 들어가세요. Entonces levantar lista, por favor, entren en sala de Chonshimon. 천시문에 들어가는데 입장료 없어요. Y cuando no cobran entrada ahí, Chonshimon, nadie cobra entrada. Cuando quiera, ir a vuelta, no hay problema, 24 horas. 24 horas está abierto, y cuando quiera, y puede entrar, cualquier tiempo. 천시문에 들어가서 Entren en Chonshimon y 43명의 43명의 리스트를 딱 놓고 하나님 이거 역사해 주세요. 기도하는 거야. 기도. Entonces entren y lleven listas y Padres y Papá nuestro celestial, y por favor que obren para testificar es persona de 43 en la lista, ¿no? 그러니까 이제 다 그렇게 해서 하면은 안 될 리가 있겠습니까? 됩니다. Pues todo el mundo que se hace y absolutamente puede lograr. 그렇게 해서 우리는 43명을 계속적으로 교육하고 전도하고 그렇게 해서 교회에 나오게 하고 이 일을 우리가 해야 되는 거예요. Entonces todos nosotros debemos contactar a ellos y también a dar capacitación, guía interna, seminario de principio divino, todos tienen que establecer ese 그래서 내년 curso de educación. 천원궁 입궁식에는 그래서 그 믿음의 자녀들을 같이 그 세레모니 대 엔트란스 천원궁 할 때 같이 참석하는 거예요. Debemos llevarla, ¿no? Junto con esa ceremonia de entrada del Palacio Chonon, sus hijos espirituales. 그러면은 뭐 43가정을 하면은 우리가 3배, 5배, 10배의 우리가 이 식구들이 확장이 될 수도 있고 교회가 확장이 될 수도 있고 성장이 될 수가 있다 이거죠. Si cada miembros o familia bendecida se logran 43 de familias sustanciales en testimonios y podrían crecer las 3 veces más, ¿no? 10 veces más, 20 veces más. 그 이제 두 번째는 그 이제 첨보 가정 교회를 우리가 계속적으로 활성화해야 됩니다. Entonces, sí, también segundo tiene que familia Chambo convertirse
un lugar donde podrían hacer con función de iglesia y testimonio y educación. 이를테면은 저기 가나카스 때 산카를로스 뭐 굉장히 먼 지역에 있는 우리 식구들 여기에 계속 올 수 없는 식구들은 거기 집을 센터로 해가지고 계속 전도 교육하고 해야 돼요. Entonces, que el lugar lejos viven, como aquí, Caracas, San Carlos, algún lugar que lejos de aquí, familias bendecidas y su hogar, su casa convierte en sede. Entonces, donde da de contactos y educación y seminario. 그러니까 첨보 가정교회에는 복잡하게 생각할 거 없습니다. 간단해요. 전도센터, 그 지역의 전도센터요, 교육센터다. 이렇게 생각하면 Entonces, 됩니다. la sede de la iglesia hogar de familia Chambo, su casa convierte en como de lugar contacto de testimonios, es su sede de testimonio y sede de realizar seminario. 쉽게 말해서 가정연합, 우리 가정연합의 지부다, 지부. 이렇게 생각하시면 돼요. Puede ser convierte en un sucursal, oficina sucursal de la asociación de familias de ese lugar. 그러면 이제 계속적으로 여기 본부 교회하고 계속적으로 이제 서로 연결을 하면서 이제 거기에 5명, 10명 전도 후보자들이 있으면은 여기 본부 교회에서 가가지고 누가 강의도 해줄 수 있고 수련도 할 수 있고 또 줌으로도 수련할 수 있고 그 계속적으로 같이 이렇게 왜냐하면 첨보가정 교회 거기서 혼자 할 수 없기 때문에 여기하고 연결해가지고 해야 되는 거예요. Entonces la familia Chambo no tiene capacidad para dar el seminario, entonces apoyan a sede central, sede provincial, a través de la conferencista y coordinación. Puede desarrollar colaboración. 막 그런 디테일한 뭐 방법은 이제 여러 가지 방법은 여기 이제 자체에서 뭐 계속 만들어야 되겠죠. 그 방법이 있겠지. De todos los caminos y estrategias detalladas y tiene que ser cada sede provincial, sede central tiene que elaborarse. 그리고 이제 세 번째는 그 첨보 가정교회에서 사람들이 많이 들어오잖아요. 많이 들어오면 이제 물티플리카를 해야 돼. 확장을 계속 해나가야 돼요. 그 확장을 해나가는 데 있어서 이제 거기에 지도자들 교육을 잘 받쳐야죠. 그런 사람들을 통해서 계속 확장해 나가야 돼요. Entonces, de tercera etapa es la crecen la familia de iglesia hogar de familia Chambo, familias bendecidas. Entonces, tiene que multiplicarse sedes, dividir y lugar también, hijos espirituales convierten también sede. 그래서 우리는 이제 그런 전략으로 전도를 계속 같이 해나가야죠. 혼자는 어려워요. 전도라는 건. En ese sentido, para el resultado del testimonio que tengan, tenerla para gran éxito, tiene que tenerla juntos para dar juntos. 그래서 그런 전략으로 이제 전도를 해나가야 되겠다. Entonces, tienen que hacerla de esa manera. 네 번째는 testimonio. 이제 청년 전도, 청년 교육 그 프로그램. Entonces, y también cuartos necesita también ahí crear los futuros líderes, los jóvenes. 자, 이제 우리가 지난번에도 이제 얘기했습니다만은 청평에 가가지고 이제 21일 수련을 했는데 정말 얼마나 참 우리 좋은 여기 2세 청년들이 이번에 40명이 가가지고 교육을 받고 왔어요. Esa vez también alrededor de 40 personas hicieron seminario 21 días en Corea, desde abril. 그래서 이제 앞으로 미래는 어떤 단체가 청년 젊은이들을 교육하고 그리고 움직일 수 있느냐, 이 단체가 전 세계를 이끌어가요. Entonces, el futuro se va a ser una organización, tiene más contacto, más de gente, de jóvenes que están contactan, aglomeran, esa es la organización va a dirigir al mundo, convierte en una institución central. 그래서 그 청년들을 어떻게 이제 교육하고 비전을 주고 전도해 나가느냐, 이거 이제 우리가
해야 되는 것입니다. Entonces hay que pensar cómo se hacemos la capacitación, algunos seminarios de cursos de educación para ellos que pueden dar servicio y también que pueden impactar gente que interesan unir nosotros. 내년 천원궁 입궁식에 이제 또 그 축복식이 크게 있습니다. Y también próximo año va a ser junto con ceremonia de entrada al Palacio Chonon, va a haber realizar ceremonia de bendición en matrimonio. 거기에 이제 참 부모님께서 청년들, 미혼 축복자들, 미혼 청년들을 많이 전도해가지고 참석할 수 있도록 해라. Y hizo recientemente directriz la madre verdadera, esa ceremonia próximo que viene, por favor, expliquen bastante, eduquen bastante y participen bastante jóvenes en matrimonio, tanto segunda, primera versión, en solteros y parejas recién casadas que pueden participar bastante. 청년들 전도를 어떻게 할 것이냐? 이거는 이제 우리가 또 여러 방법을 기존에 우리가 해왔던 방법이 많이 있어요. 그런 방법을 통해서 이제 할 수가 있습니다. Entonces hay que verla, quizás hasta el momento utilizar métodos y también otros y cómo hacemos de explicar jóvenes, vamos de analizar y verla cada una, hay que aplicarla a cada nación. 대학가를 중심 삼고 우리가 이제 카프 활동을 계속 오랫동안 해왔죠. 옛날 한국에서부터 그 카프 활동을 우리가 지금 여기 활성화해야 되는 거예요. Entonces nosotros debemos tenerla también de organización CAP de organización universidad, tiene que hacerla en Corea mucho tiempo ya desarrollado en ese tiempo de tipo de organización, tiene que también nosotros también utilizarla al momento de aquí Costa Rica también a esta región. 그래서 수많은 젊은 청년들, 지도자들을 우리가 이제 교육하고 또 전도하고 해서 그 사람들을 우리가 이제 축복에 참석할 수 있도록 정말 거기에 포커스를 해야 됩니다. Debemos enfocarse en el testimonio que dé resultado en la bendición en matrimonio, ¿no? En los jóvenes solteros debemos trabajar de esa manera. 여기에도 이제 대학이 있고 뭐 다른 나라에도 있지만 먼저는 우리가 이 주변에 세 개 나라라도 먼저 파나마, 코스타리카, 니카라과 이 세 개 나라가 이게 서로 같이 해서 활동을 해 나가는 것도 하나의 방법이에요. 그래서 그 세 나라가 돌아가면서 한 번은 파나마, 한 번은 코스타리카, 한 번은 니카라과 돌아가면서 자기들끼리 이렇게 하는 거, 그 굉장히 그것도 효과가 있을 거라고. Y también sugiero quizás pueden de grupo de jóvenes en 3 países y puede organizar o colaborar juntos para realización seminario, ¿no? Entre Panamá, Costa Rica, Nicaragua. 요번에 이제 청평에 가가지고 이렇게 이 청년들이 기도하고 정성 들이고 원리 교육하고 또 성지도 방문하고 참 굉장히 21일 동안 많은 경험을 했습니다. Los jóvenes también participar durante el seminario 21 días y sacó también oración de sinceridad, condición de sinceridad en Simón y también tierra santas y árboles sagrados que visitaron ahí, oraban. 앞으로는 우리가 이제 청년에 포커스해야 돼. 청년에 올인해야 Entonces 됩니다. nosotros debemos ahora de invertir completa la testimonio en jóvenes, los jóvenes. 이제 청년 전도에 우리가 제일 먼저 포커스하고 그리고 이제 뭐 다른 그런 이제 사람들도 같이 전도를 해야 되겠죠. Entonces debemos nosotros sí enfocar más a jóvenes y también obvio las familias, ¿no? Para que están también identificar, pero más importante los jóvenes. 자, YSP, 카프 그리고 세군다 헤나라시온 이 세 개 단체는 사실은 같이 움직이게 돼 있습니다. 같이 움직여요. Entonces tiene que organizar YSP, CAP y segunda generación, tiene que juntos trabajar. 그래서 지금 각 나라에 이제 청년 2세 청년들을 이제 부협회장으로 지금 임명을 계속 하고 있어요. Entonces todos los países estoy organizando para dar a título posición de sublíder nacional
de Panamá, Nicaragua también nombramos. 그래서 이제 앞으로는 그 청년들이 중심이 돼가지고 우리 가정연합도 이끌어가게 돼 있습니다. Ellos tienen que convertirse en figuras centrales de asociación de familias. 청년이 없는 단체나 조직은 희망이 없는 거예요. 미래가 없어요. Alguna organización y que no tienen jóvenes y ahí no tienen esperanza ni futuro. Sí o no? 청년을 전도합시다. Pero vamos a explicar a 감사합니다. los jóvenes y muchas gracias. Me hicieron concluir. Por favor.